হাই মর্নিং। 7টায় উঠে গেছি, এখন 7টার সময় উঠে পড়ি। ঘি কফি গরম জলটা খাচ্ছি। মোনালিসা ঠাকুর কুম্ভ মেলায় ভাইরাল। আচ্ছা, কুম্ভ মেলায় ভাইরাল মোনালিসা ঠাকুর এখন বিয়ে করেছে হচ্ছে একজন মুসলিমকে। তা মুসলিমকে যে বিয়ে করেছে, কোনো মুসলিম হিন্দু রিচুয়াল অনুযায়ী বিয়ে করবে না, এটা ফার্স্টলি। সে কি করে হিন্দু, সে যে হিন্দু হয়েছে তার কোনো প্রমাণ কিন্তু এখনো এই প্ল্যাটফর্মে সে দেয়নি, প্রথম কথা। আর হচ্ছে যে যতদিন প্রশংসা ছিল, যতদিন সবাই নাম করছে, মানে প্রশংসা করছিল, তা বহুত अच्छे लगे उनको। अब ट्रोलिंग हो रहा है ना, इसलिए बुरा बुरा लग रहा है। प्रशासन से बोल रहा है बार बार, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। क्यों भाई, तुम जब मुस्लिम से शादी किए तब तुम्हारा प्रोटेक्शन का चिंता नहीं आए? हाँ, तुम्हारा माँ बाप भी साथ नहीं दिया। और ये सब लोगों को जो वायरल करता है ना, इन लोगों का यही असर होता है। पहले रानू मंडल, बादाम काकू, अब ये मोनालिसा। किस वजह से वायरल करते हैं यार? कौन कौन लोग इनको वायरल करते हैं रे? राधा कृष्ण जी ने प्रेम किया था, भगवान से खुद को मिला रहे हो। वो भगवान है, उनसे क्यों मिला रहे हो खुद को? जब शादी किया तब तुम्हारा होश कहाँ गया था? তখন ভালো লাগেনি? তখন তো খুব ভালো লাগছিল, একটা হিন্দু হয়ে মুসলিমের ছেলেকে বিয়ে করছো। আর সে পুরোপুরি হিন্দু রিচুয়াল, সিঁদুর পরাচ্ছে, গলায় মঙ্গলসূত্র পরাচ্ছে। কেরালার কোন, এই কেরালা স্টোরি টু রিলিজ হয়ে গেছে, আমি দেখেওছি। একবারে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আর এও তো সেই কেরালা স্টোরিই হলো, লাভ জিয়াদ। আমি বলছি, আমি কোনো কাস্টকে নিয়ে বলছি না, কোনো ধর্মকে নিয়ে বলছি না। আমি হিন্দু, আমি যদি বিয়ে করি, যা কিছু করি, আমি তো আমার হিন্দু রিচুয়াল, হিন্দু কাস্টে বিয়ে করব, যেখানে আমার এত কিছু হচ্ছে। আমি কোনো কাস্টকে নিয়ে তো বলছি না। আমি তো বলছি না যে হিন্দু মুসলিমের কোনো কিন্তু কেরালা স্টোরি দেখার পরে তখনও যদি হিন্দু মেয়েরা যদি না শুধরায়, তাহলে কারোর কিছু করার নেই। আর भगवान जी से खुद को मैच कर रहे हो। राधा कृष्ण जी ने भी प्रेम किया था। राधा कृष्ण जी तुम कभी बन पाओगे उसके लायक? राधा जी मुस्लिम थे, कृष्ण जी मुस्लिम थे। क्या जमाना आ गई। जब प्रेम किया, जब यारी की, तब तो नहीं मांगा मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट करो। अब क्या हुई, जब ट्रोल होने लगी तब प्रोटेक्शन की चिंता। जाओ मरो। जो खुद से मरना चाहती है उनको कौन प्रोटेक्ट करे, क्यों करे? और कौन लोग इन लोगों को वायरल करता है यार? कौन लोग करता है? रानू मंडल फिर से पगली बन गई। कौन लोग इन लोगों को वायरल करता है? कौन लोग? यही मुझे पूछना है, क्यों वायरल होता है? क्यों? ওর বাবা মা পর্যন্ত সাথে দেয়নি, আর এখন মিডিয়া এসে বলছে যে আমাকে প্রোটেকশন দাও। আমার কিসের প্রোটেকশন? केरला स्टोरी नहीं दिखा? केरला स्टोरी देखने के बाद अगर हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से प्यार करती है, शादी करते हैं, तो मर जाओ, मर जाओ, पहले ही मर जाओ, कोई प्रोटेक्शन नहीं। खुद से अगर आग में मैं कूदी, खुद अगर आग में कूदी, तो फिर क्यों बचाना, क्यों बच जाना? আমি নিজে নিজে মরতে যাচ্ছি, আবার আমি চাইছি আমাকে লোকে বাঁচাক। আমি হিন্দু, আমি কোনো হিন্দু ছেলে নেই যাকে আমি ভালোবাসবো, যাকে আমি বিয়ে করব?
যতদিন প্রশংসা ছিল ততদিন তো খুব ভালো, প্রডিউসার খুব ভালো, সুরেশ মিশ্রাজি খুব ভালো। তো এখন কি হলো? এখন খারাপ হয়ে গেল না? আবারা বচ্চলন লড়কি কেরালা স্টোরি পার্ট 2 বেরিয়েছে। এটার পরেও যদি না কোনো মানুষ জাগ্রত হয়, বিশেষ করে মেয়েরা, তো তারা তাদের জীবনে কেরালা স্টোরি আমরা ফোনে দেখেছি, ইউটিউবে দেখেছি, এবারে চোখের সামনে দেখব। ভগবানকে বলছে যে রাধা কৃষ্ণ জি ने भी প্রেম কিয়া था। কাস্ট দেখাটা বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, একে বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। এর বিনাশ অবধারিত, তাই এর বিপরীত বুদ্ধি। इन लोगों के लिए ओनली गाली आता है भाई मेरे मुख से, और कौन लोग इसे वायरल किया है? ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন, ওর ওর ঐশ্বর্যেরও তো আখ নীল আখের জন্য তো ভাইরাল হয়নি। কত স্ট্রাগল করে সে আজকে এই জায়গাটাতে এসেছে, বিশ্ব সুন্দরী হয়েছে, মুভি করেছে। पता नहीं ये कैसा ये दिन, पता नहीं। জগতে একটাও বাঙালি ছেলে নেই যে যাকে বিয়ে করব, প্রেম করব, ভালোবাসবো, নেই। আমি কোনো কাস্টকে নিয়ে বলছি না, আমি একটুও বলছি না মুসলিমদের নিয়ে কথা, একটুও কিছু না। কিন্তু এই মেয়েটা বারবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আসছে, বারবার কি করো, মুঝে প্রোটেক্ট করো। যখন তোমাকে যখন তুমি যখন তুমি নিজে স্বইচ্ছায় গেছো, যখন সবাই তোমার প্রশংসা করছিল, তখন খুব ভালো লাগছিল। এখন যেহেতু সবাই ট্রোল করছে, তখন মুঝে বাঁচাও, মুঝে क्यों शादी किए? घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं दिए, और भगवान जी से खुद का मैच कर रहे हो। भगवान जी और तुम मरो, तुम लोगों के लिए ही उन लोग सक्सेस है। কেরালা স্টোরি দেখার পরে যদি কোনো মেয়ে যদি ইন্টারকাস্ট বিয়ে করে, তো একবারে তাকে নাকচ করে দাও, তার বাবা মা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। জগতে একটাও বাঙালি ছেলে নেই যাকে আমি ভালোবাসবো, বিয়ে করব। বিয়ে করার পরে এবারে বলছি আমায় প্রোটেক্ট করো, আমায় প্রোটেক্ট করো, আমায় কেন প্রোটেক্ট করবে? যখন বিয়ে করেছিলে, যখন মস্তি করছিলে, তখন তুমি কাউকে ডেকেছিলে? কারো পারমিশন নিয়ে করেছিলে? মারো মারো। মোনালিসা ঠাকুর কুম্ভ মেলায় ভাইরাল, अब तुम मारो, खुद मर जाओ। बच्चलन लड़की भगवान जी से खुद का मैच कर रहा है। আরে তোদের থেকে আমরা অনেক ভালো রে। যখন খুব ভালো, সুরেশ মিশ্র প্রডিউসার খুব ভালো ছিল, হ্যাঁ खूब भालो लगता प्रोड्यूसर के तखन, वो अच्छे है, वो मुझे फिल्म में चांस दे रहे। अब जे ट्रोल होने लगी तब वो खराब हो गई, तब तुम्हारा यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, वहाँ पे टच किया, तो तब क्यों नहीं बोले? जब 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 टच कर रहा था तब क्यों नहीं बोले? तब क्या मुख सूझ गई है? কোনো মুসলিম হিন্দু কাস্টে হিন্দু রিচুয়াল অনুযায়ী বিয়ে করে না। এটা কেরালা স্টোরি পার্ট 2ই দেখছি। কেরালার কোন মন্দিরে এদেরকে বিয়ে দিয়েছে? जो हुआ सही हुआ तुम्हारे साथ, ट्रोल क्यों? अब तुम मरो, जो किया है मरो। और क्या, हम लोग क्या यूट्यूब में देखा है केरला स्टोरी, आप तुमको देखेंगे केरला स्टोरी। বাই দ্য ওয়ে বন্ধুরা, এটা আমি কোনো কাস্ট নিয়ে কথা বলিনি, যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন খুব চলছে, আমি সেই ট্রেন্ড থেকে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আমি রেখেছি, ব্যাস আর কিছু নয়। চলো বাই বাই, টাটা।